Benvenuti in questo nuovo video. Regà, oggi ci andiamo a vedere insieme l'episodio numero 7. Ci ho pensato un attimo, di The Air. Allora, siamo praticamente quasi arrivate alla fine di questo enorme viaggio che è quello di Four Elements, una mega antologia che ci accompagna ormai da gennaio. Raga, stiamo a luglio, cioè io mi voglio mettere ansia, però stiamo a luglio e veramente il tempo è passato molto in fretta. Tantissime serie ormai sono arrivate alla fine del loro svolgimento e noi oggi siamo qui a vedere che cosa succederà nuovamente in questa avventura ricca di colpi di scena. Allora, lo sapete molto bene, oggi ho rimesso la mia famosissima camicia proprio da pensionato, guardate quanto è bella. Così mi sento molto turista, devo essere sincera. Allora, voi sapete molto bene che quando ci vediamo qualcosa insieme o mangiamo qualcosa oppure vi faccio vedere l'oggettino misterioso. Regà, sto ancora digerendo, sono passate esattamente 2 ore da quando ho finito di mangiare, ancora sto digerendo e ho aspettato, ho detto vabbè, mo aspetto che digerisco, poi faccio la reaction. Niente, non è andata bene e quindi vi faccio vedere l'oggettino misterioso. Sapete molto bene che in questa bustina preziosa ho messo una serie di portachiavi che ormai voi conoscete molto bene e che ormai stanno diventando tantissimi. E come già ho detto precedentemente, non tutti potranno rimanere attaccati al mio microfono, ma noi faremo il possibile affinché questo accada, ok? Allora, oggi ve ne faccio vedere un altro. Vediamo. Oggi vi faccio vedere questo e vi mostro uno secondo me dei pezzi più belli e iconici appunto dell'Italia. Stiamo parlando della moka. Ebbene sì, non so quanti di voi siano appassionati di caffè, ma la moka rappresenta veramente un simbolo appunto italiano. Come sempre io adesso ve lo mostro meglio. Eccoci qua, abbiamo il famosissimo cartoncino che noi teniamo in maniera ovviamente preziosa ed eccolo qua. Ma guardate che delizia, regà, cioè ma guardate che delizia sta moka argentata, pure col fregnetto, col manichetto, vedete quel tappino. Niente, io proprio, cioè veramente potrei esporre gli oggetti, io proprio non ci so buona. Guardate quant'è carina, cioè vi prego, pure col manichetto, vedete, ma non è una squisitezza, mi assomiglia, ti devo dire la verità, anche per quanto riguarda la forma, un po' curvy, un po' chubby come me medesima, della quale ne vado estremamente fiera. E quindi questo è l'oggettino misterioso di oggi. Non so quando vi vedrete questa reaction, se dopo pranzo, di mattina, di sera, comunque un caffettino, un deca, quello che volete, eccoci qua, ci facciamo compagnia. Anche questo andrà, vediamo se riesce ad essere attaccato. Bene, sì, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta, il mio microfono inizierà a cedere prima o poi, ma noi nel frattempo non ci fermiamo e io direi subito di cominciare. Ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nascere, che sapete molto bene non deve mai mancare. Sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella 5 al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. E quindi direi solo di cominciare. Sapete molto bene che quando mi metto gli occhiali, raga, che sono luridi, ma così luridi, io penso che veramente ormai siamo stanchi. Il caldo ha raggiunto oramai delle vette molto alte e anche i miei occhiali, nonostante siano all'interno di questa camera fresca, comunque percepiscono il disagio. Inizia il momento della reaction. Ma perché te fai cazzi tu?
Ci sarebbe stato benissimo. มาดาลินไม่ได้ไปคะหม่อมฉันไม่กล้า Vabbè, mica ha detto stronza, su. งั้นจัดการตามนี้คุณอิซาเบลหม่อมฉันจะรีบจัดการตามบัญชาเพคะ Beh, comunque è un modo educato e regale per di fatto in pacco dei cazzi tua. Siamo tutti d'accordo. Ecco, quindi bellissimo il cambiamento di Becky che si stava mangiando un avocado toast, che rimarrà lì. Quando parla davanti a qualcuno e quando ritorna, no, nella sua, nel suo io, nella sua paura. Non lo so. มาดาลินครั้งนี้ L'aria condizionata. ครองราชย์แทนคิงอาร์เธอร์ในฐานะเจ้าหญิงรัชทายาทอันดับหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับและฉันจะไม่ยอมให้ Guarda, io non te voglio di niente, ma comunque sta già andando tutto molto male. Poi fai tu. Veronica, fai tu. ก็ถ้าครั้งนี้ออง Arre, quanto invece quando dicono arre. Lei è sempre più Renato Zero. Comunque, scusami ragazzi, sto digerendo adesso. Ah, il fratello. ใช่ไหมคะ ถึงแม้จะลำบากต้องหนีคนร้ายไปเรื่อยๆ แต่ก็ปลอดภัยดีค่ะ เราจะรีบนำเรื่องนี้ไปทูลเสด็จพ่อ ฝากบอกพี่หญิงว่าให้ดูแลตัวเองให้ดี Meno male, speriamo bene, speriamo che Ikea ti creda. Io pensavo fosse uno che stava ascoltando, mamma mia che paura. Niagara Falls, ricordiamoci che Frin ha preso il palo, cioè che l'uomo ha preso il palo. Nonostante tutto, ชาร้อนค่ะ ขอบใจ oddio, che è? คุณโบ No. โกรธเรื่องอะไร Principe, ma che cazzo? เรื่องที่ Ah, quindi c'è stato un pregresso. Mi sembravano troppo serene perché ho detto, ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ Grazie. ฉันกลัวมันดูอึดอัดค่ะ Dovevo dirlo. โกรธเราใช่หรือไม่ ฉันต้องเป็นคนถามมากกว่าค่ะว่า Ma a parte tutto, scusatemi, sta stronzata la devo dire, la tenerezza e la dolcezza di Lom che è molto preoccupata di perdere la principessa, perché quando tu ami veramente qualcuno, a prescindere che quell'altra persona possa o meno ricambiare, spesso e volentieri c'è la paura di perderla proprio come persona e di ferirla come umana, e questo Lom lo sente in questo momento. อึดอัดค่ะก็ตอนนี้คุณบูรู้แล้วนี่ค่ะว่าฉันรู้สึกอะไร การที่เราอยู่ตรงนี้กับคน Ha capito, principessa? Mettiti nei suoi panni, tesoro, dai. Un error qua. แปลกนะ ที่เรายังเหมือนเดิม แต่กลายเป็นคนวายโยที่ไม่เหมื Posso อนเดิ dire ม grazie ragazzi. Principessa, non mi faccia dire altre เพื่อ parolacce. สารภาพรักคุณไปเองเราทราบ แต่เราอยากให้คุณวายโยเป็นเหมือนเดิมกับเราได้ไหมเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะรู้จักคำว่ารักดีพอ Mhm. Che vuol dire? In che senso? Non ho capito. Quindi è sempre un palo? ถ้าฉันทำอะไรผิดพลาด หรือว่าไม่เหมาะสม คุณบูเตือนฉันได้ตลอดเลยนะคะ Bellissimo l'uomo qua che ha una tenerezza, una delicatezza pazzesca, เราจะห้ามและย้ำเตือนคนเอง Ish, con una sberla. Che carino, che bello. Questo è un dialogo umano che spesso e volentieri non esiste nella vita reale. Sarebbe bellissimo avere questo tipo di confronti costruttivi. ป่านนี้คุณฟ้าน่าจะได้เจอแคโรลแล้ว ถ้าแคโรลเห็นจดหมายคงจะรีบ Speriamo che Ikea capisca, tesoro. และรีบหาทางมาช่วยเราแน่ๆ ถึงตอนนั้นคุณก็คงต้องกลับมาดาลินสิละค่ะมาดาลินคือบ้านของเรา ฉันก็คงคิดถึงคุณแย่ Amore, l'uomo che glielo dice proprio così, senza troppi giri di parole.
Don't you have airplanes in Thailand? อะไรนะคะ Che cazzo hai detto? ถึงมาดาเลนจะอยู่ไกล แต่คุณก็เดินทางไปได้ เราในฐานะเจ้าของบ้านยินดีต้อนรับ และเชื่อว่าเสด็จพ่อและแคโรลก็ยินดีต้อนรับเช่นกัน Bellissimo, ma che c'hai vedi aeroplani? ที่ช่วยชีวิตเราไว้ แล้วถ้าฉันย้ายไปอยู่ที่มาดาเลนถาวร มีหน้าที่อะไรให้รับใช้บ้างคะที่มาดาเลนมีองครักษ์มากมายแล้วคงไม่ต้องรบกวน Dai, la principessa non afferra mai, non afferra proprio, eh. แล้วมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เรายังไม่มีอำนาจมากเท่าเสด็จพ่อ Ma vabbè, niente, dai, va bene lo stesso, principessa, non fai niente, cioè. ตำแหน่งที่ฉันอยากได้ ไม่ต้องรบกวนคิงอาเธอร์ให้ประธานให้หรอกค่ะ Ci vuole Maria De Filippi. Parapapaparara. Niente, la principessa è afferrata. Ha capito adesso. เขา Brava, Lom. แล้ววันนั้นคุณบูช่วยฉันตอนตกน้ำทำไมคะ Perché non so mica una pezza di me. Raga, io dovrei fare i doppiaggi romani. เราก็ Ma come non lo sai? ทั้งที่เราก็ว่ายน้ำไม่แข็ง มันอันตรายมากนะคะ Sì, tesoro. ก็เราตกใจ Perché avevi paura di perderla, dai, dillo. ถึงตกใจก็ไม่ควร แต่ชีวิตคนวัยเขาก็สำคัญเช่นกัน ชีวิตของฉันเทียบ Ma non è vero, Lom, assolutamente non è vero. ถ้าถึงสถานการณ์ที่ต้องเลือก แม้แต่ชีวิต Ma vi rendete conto di quello che sta dicendo Lom? Questo va oltre il suo ruolo da bodyguard. อีก Ecco. เราจะเป็นหรือตาย ก็ชีวิตของเรา เราไม่ต้องการให้คุณเอาชีวิตของคุณ มาแลกเพื่อเรา Carinissima questa cosa. ฉันแค่อยากปกป้องคุณ ในฐานะคนที่รักคุณ ถ้ารักเรา คุณวายโยก็ห้ามตาย ห้ามพูดว่าจะยอมเสียสละเพื่อเราอีก Qui, come vi ho detto, la principessa sta scoprendo questo sentimento che per lei è un sentimento ancora inesplorato. Ecco. Che è? ขอโทษค่ะ Oh, ma quanto è carina questa cosa. ฉันจะไม่พูดแบบนั้นอีก La principessa non la fa più. E non te trattenere. เราสองคนก็ Lascialo andare. ฉันจะรอจนถึงวันที่ คุณโบรักฉันบ้าง หากเป็นสิ่งที่เราอึดอัดใจ เราจะห้ามและย้ำเตือนคนเอง E quindi non la fa sentire awkward. Ma fai bene, ma buttati, principe. No, guarda, io stava tanto ถ้าคิด bene. ว่าจะโกรธ ทำไมถึงทำ ก็คุณบูไม่ได้ห้ามนี่คะ La principe è una risposta dagli auguri, tu però che cazzarola, no? ฉันขอโทษค่ะ Stai tranquilla che tanto voleva anche หัว lei. ใจตัวเอง จะไม่ทำเรื่องที่ไม่สมควรอีก หมายถึง คุณจะไม่ทำแบบนั้นอีกเหรอ ค่ะ ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก La principessa adesso si sta pentendo di questa cosa. แล้วถ้าเราอนุญาต Se ti dà il permesso คุ lo ณก็จะ fai. ไม่ทำเหรอ Eh? ฮะ Che bello questo tenersi le mani, questa gestualità che hanno. เราไม่รู้หรอกนะ ว่าความรักคืออะไร แต่เราไม่รังเกียจที่คุณทำแบบนั้นกับเรา L'uomo è proprio cooked in maniera pesante. Oddio. Oh. Dai. Tacci.
L'uomo che palesemente scaraventerebbe quel tavolo. Come ti senti? เป็นอะไรคะ คนบูคะจูบด้วย Me- sì, le mani. Ma che carine! Oddio! Ma che cosa è? Bellissimo, adoro. Mi sento veramente. Oddio, ma perché avete rovinato? Mi stava a sorridere. Avete visto che stava a sorridere? Ah, però questo è il padre, vabbè. Fossero ancora qualche cagazzi di questi. เป็นทางเข้าหลักที่พวกมันจะเลือก Ah, la fronga! ส่งหน่วยซุ่มยิงไปดักมันไว้ เราจะจับมันที่นั่น Comunque datemi il tempo 5 secondi di sorridere a quel momento bellissimo. Che cazzo, ma ho capito che mo le acchiappa ma sti testi di minchia, però. Che cazzo, dammi vedere 5 secondi di gioia. No, questo è proprio un testa di minchia, raga. ที่ให้หาคนมาเพิ่ม Questo si pensa di sta fa veramente è il piano del secolo, ตอน Ah, oddio. Ho flessato male. พ่อส่งข่าวมาว่าอองยีรู้ที่อยู่เราแล้วค่ะ เราต้องหนีอีกเหร Ma อ che dici mentre sta a dormire? ไม่ค่ะ แปลว่าอะไร พ่อจะหลอกอองยีให้มาติดตับที่นี่แล้วจับกลุ่มตัวพวกมัน Ma io dico, fanno sempre le cose prima di mangiare, prima di dormire, che uno già sa come. Cioè, quando stai per dormire tutti gli organi vanno un attimo, quando sei a mangiare stai caricata. E questi fanno discorsi intensi. Sempre prima di questi momenti che uno dovrebbe stare sereno. ใจแต่การจับตัว C'ha ragione, c'ha proprio ragione. แต่ถ้าเราจับตัวอองยีได้เกรซกับเจ้าหญิงตัวปลอมก็จะหมดอำนาจการต่อรองมินเลยนะคะ La principessa si sta cagando sotto, ma c'hai ragione, bellina. Perché quelle sono delle pippe al sugo. Gli distende la fronte perché è corrucciata dalla paura, dal pensiero. ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ทุกคนจะปลอดภัย Ma scusatemi, ma prima di dire una cosa che non mi interessa. Guardate che è veramente bello, perché noi ad oggi questo tipo di gestualità non le abbiamo. Non le abbiamo, cioè proprio non le percepiamo più la necessità di fare queste cose. Quando vediamo i GL ci riappropriamo di questo tipo di touch, di intimacy, che va oltre l'andare a letto, sì vabbè, tutte quelle cose pazzesche e fantastiche, ma si tratta proprio di toccare l'intimità di una persona, nel suo io più profondo. Quelli Fleabag poi sono magistrali, non gli si può dire niente. Qua gli dice questa bellissima frase: si vuole addormentare al ritmo del suo cuore. Ma chi cazzarola ve lo dice più? Ma che bellezza! No, ancora mi sembra piace. Che bella questa scena. Mi ricorda un po' Gap quando si sono addormentate, solo che erano dall'altra parte, addormentate, in una posizione diversa. Allora, vediamo se Ikea adesso capisce, vai. เรารีบติดต่อทางการไทยให้จัดการพวกกบฏทันทีได้หรือไม่เสด็จพ่อ ไม่ได้ ถ้าพวกกบฏรู้ว่าพ่อรู้เรื่องแล้ว Abbiamo la stessa lampada, eh? A me Elena ogni volta che vedo mi fa venire una scossa di พ่อ terra. กับแคโรลจะมาเมืองไทยหรือเพคะ ใช่ เราจะได้ไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ก่อนที่ลูกจะกลับมารับตำแหน่งราชินี Bravissima Becky, eh? Mamma mia, regà, questa è una... แต่เมืองไทยมันร้อนมากนะเพคะ ไม่เป็นไร พ่อตั้งใจอยากไปเที่ยว และพาลูกกลับมาด้วยตัวเอง พ
งั้นเจอกันที่ไทยนะเพคะ กำลัง E mo che cazzo fate? เราจะทำไงดี ฮะ เราทำไง ฉันไม่เอาแล้วนะใจเย็นๆฉันไม่เอา ฉันไม่เอาหยุดไม่เอาแล้ว เราต้องจัดการบลู ทำไงอะ Bravissima, Becky, ma mi lascia senza parole, eh? มาผมรู้ที่ซ่อนเจ้าหญิงบลูแล้ว Adesso subito si è serenata, quella sta in attacco di panico. È pazzesco vedere questi momenti di forte tenerezza che vengono. Attenta che la strazio! Questi momenti di forte tenerezza che vengono alternati con questa sottotrama piena di ansia, di paura, di minacce, di complotti, di tradimenti. La vera bellezza di Four Elements è nelle sue sfumature, le sfumature che ogni elemento ci ha regalato. Sono molto belle le Frimberg, eh. รู้ไหมว่าโทษสูงสุดของการร่วมกันเบื้องสูง Ma che c'entra, mo? Quindi state attenti a come mi parli. ประหารชีวิตดีกว่าปล่อยให้คุณบูหนาวจนป่วยค่ะ Brava l'uomo che c'ha sempre la risposta pronta. ไม่ค่ะ รู้ไหม Vabbè, si compra il K8, via. Il problema c'è, la sciarpa. อยากดูหิมะที่มาเดลินจังค่ะ อีกสักพักหิมะแรกก็คงจะตกแล้ว ไว้เรื่องทุกอย่างจบเราไปดูหิมะที่มาเดลินกันนะคะ Porca zozza. Che bello sto divano sospeso. กินโกโก้ไหมคะ ฉันชงไว้ No, io no, grazie l'uomo. ก็เหรอ Ti ringrazio l'uomo, ma non mi sembra il งั้น caso, คุณ però ค่า non ใจ ci ที่มาเด vuole. ลินด้วยแล้วแหละค่ะ จะได้มีที่รีสอร์ทส่งสัญญาณมา เราต้องรีบออกจากที่นี่ค่ะ ไปค่ะคุณบู Mannaggia, oh. Sempre quando... ฉันนัดตำรวจไว้อีกด้านของลำธาร Che vi avevo detto prima di mangiare, prima di bere, prima di cacà? Sempre in questi momenti c'è il panico. ขอฉันเตรียมไว้แล้วค่ะ Dai, mettiti sto fregno, su! Che rottura de palle, poi si sono andata a mettere sempre a scappare in questi boschi, un'angoscia mi viene. Raga, Call of Duty spostate comunque, eh? Bello, eh? Guarda che testa di minchia questi. Sì, fanno sicuro. Non è che sei una pippa al sugo. Ma fai una cosa così, vai! Ma scusa, ma ne erano di più loro? Dove stanno l'altri? Che fanno? Non sparano, stavano a guardare i popcorn. Che stanno a fare? Tacci tua, dai un corpo. Meno male che ci avete sempre una mina di merda. Porca troia. Comunque l'uomo, mettiti, non ci sono dei freni. Vabbè, è il braccio. Santo cielo. พี่คุณไม่ได้ใส่เครื่องก่อนนี่โกหกเรา ฉันไม่เป็นไรค่ะ Ma no. แต่คุณ Ma non ce l'aveva, ma li mortacci di vita, ma come non ce l'aveva? ทิ้งปืน Non mi piace questa situazione, non mi piace. Ma il padre dove sta? No, ma queste sono delle grandissime. Meno male che ha preso delle grandi pippe al sugo.
Vaffanculo. Vedete, sei messo la maschera da coglione, se sei un coglione. Ladro. Ma son fame, ma rinculo ti dovrebbe arrivare sul mento. Brava! Oddio che palle, oh, che coglione me l'avete scassato la minchia! ยอมแพ้เถอะเจ้าหญิงก็บอกไม่อยากทำร้ายเจ้าหญิง Dai, che fai una brutta fine pure tu a breve, su, prenditi questi 5 minuti di gloria. ยิงเลยค่ะคุณโบเรื่องจะได้จบ Oh, principe! ก็บอก Forza! C'ho paura di sbagliare la mira. เรายอมแล้วเรายอมแล้ว E chi ti garantisce? Vabbè, ma la principessa ha fatto una super cazzo, non posso pigliare la spistola, la spistola. ฆ่าเราเลยล่ะ เกรซจะจัดการเจ้าหญิงด้วยตัวของเขาเอง Dici? เกรซ บอกให้มานี่ Niente, l'uomo proprio gliela stanno a picchiare come un salame, porca Eva. Ma date dove cazzo è? Porca troia, un quarto d'ora. La principessa, mannaggia mia, ma dai una tu ti dai nell'occhi. Andami il padre quando vedo mi fa venire i brividi. พ่ออภัยโทษให้ กระหม่อมมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปได้แล้วพระเจ้าค่ะ Vergognati, tu sei in testa di minchia che tanto insomma. Vabbè, ma poi vedrete, non vi ค preoccupate. งผิดหวังในตัวท่านมากเลยนะ ที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยภูมิใจในตัวกระหม่อมอยู่แล้ว ไม่จริ Per ง fatta onda e date una ท่าน risposta. อองตวนภูมิใจในตัวท่านมากเลยนะแทน ไม่มีทาง เจ้าหญิงอย่ามาโกหกกระหม่อม เราพูดความจริง Andiamo a sto dito. Mettetelo nel naso o nel culo, dove preferisci. ตัว คุณโบถูกจับตัวไปอะ ฮะ แต่ว่าตอนนี้ เราจะไปช่วยคุณโบ ใจเย็นๆดิพี่ เดี๋ยวแผลก็ปีหรอก Mannaggia la puttana, mannaggia. เอาตัวเองให้รอดก่อนลม ไปตอนนี้คนอื่นเขาก็ทำงานลำบาก แต่พี่เชื่อว่ายังไงคุณโบเขาก็ต้องปลอดภัย Ne speriamo. È talmente brava a fare Elena che mi viene l'attacco d'ansia ogni volta che la vedo. นี่มันใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้แล้วนะ ฉันไม่อยากทำแล้ว ถ้าเธอถอนตัวตอนเนี้ย Ma non lo so, però diciamo che tanto ormai è stata la fine. Che figura di merda comunque. È proprio vero che c'avete il miele e non ve lo sapete leccare, guarda. Sì, abbracciatela. พรุ่งนี้เหรอ ใช่ ท่านอองตวนพ่อของคุณด้วย นี่มันเริ่มผิดจากแผนที่เราวางไว้แล้วนะเกรซ ถ้าพ่อผมและคิงอาร์เธอร์รู้ความจริงอะเราจะไม่โดนโทษประหารกันหมดเหรอ Eh sì, te sarebbe pure bene visto che sei in testa a pera. เอาดี Infatti sì, ormai siete arrivati fino alla fine. Sta strozzata la dovete finire. ฝ่ายโยมมันไม่ปล่อยให้คนรักมันตายฟรีหรอก อะไรนะ Un gossip così me gli hai buttato? กระหม่อมบอกให้วางปืนลง เรายอมแล้ว เรายอมแล้ว Allora, perché lui un minimo di raziocinio gli è rimasto, ma proprio un filino rispetto a Grace.
pure la collanina gli ha levato. Ma fate un pacco di cazzi tua, non so, io pure mi l'ho vistata nelle tasche. ก็หม่อมไม่เคยเห็นสร้อยเส้นนี้ Ma fate i cazzi tua. Ma non ho capito, ma metti caso che non mi piace. อย่าบังอาจ Guarda che gli fa male a strapparla così la collanina, eh. ทำตัวได้อะแต่ผมนะ ถ้ามันรักกันจริงก็ดี Sì, sì, sì. คุณมีแผนอะไรอะ Adesso vedrete che cosa succederà. ฉันต้องการจะล้างแค้นคิงออเดริก เดเลน่าทั้งตระกูลต้องไม่พบกับความสูญเสีย ส่วนเธอ ก็แค่ต้องชดใช้ในฐานะหลานสาวสุดที่รักก็แค่นั้นเอง เสด็จปู่ทำอะไรให้ เธอถึงได้แค้นขนาดนี้ แกเคยได้ยินเรื่องตระกูลรูโซ่ที่ถูกสั่งประหารทั้งตระกูล ก่อนคิงอาร์เธอร์จะขึ้นครอง Ebbene sì, perché Grace ha un passato anche lei molto difficile, che l'ha portata ad avere questo tipo di atteggiamento nei confronti della famiglia della principessa. Bene, sì, il passato di Grace è molto difficile. Che l'ha portata ad avere questo spirito di vendetta nei confronti della famiglia della principessa. ทั้งตระกูลเหลือฉันอยู่คนเดียว ฉันทำทุกอย่าง เพื่อที่จะเข้าไปทำงานในวัง รอวันเอาคืนพวกเดเลน่าแบบที่เคยทำกับรูโซ่ La perdita, il lutto che ha dovuto vivere ingiustamente l'ha portata ad avere questo tipo di atteggiamento sofferente, ovviamente. Non tutti reagiamo nello stesso modo. อำนาจทุกอย่าง จะต้องเป็นของรูโซ่ และหลังจากนั้น ฉันก็จะฆ่าทุกคน ให้ความแค้นจบลงที่เราได้ไหม ไม่ ฉันไม่ยอมให้แกตายง่ายๆหรอกเขาเมื่อไง ฉันก็จะทำให้แกรู้ว่า A volte la vendetta anche ti porta a fare delle cose che razionalmente non faresti, no? โดยที่แกทำอะไรไม่ได้เลยอะมันรู้สึกยังไง Lei vuole che la principessa paghi quella stessa sofferenza che lei ha dovuto subire quando era piccola e non ha potuto fare niente affinché questo potesse essere evitato, no? È un passato molto difficile quello di Grace. A volte ci sono personaggi che hanno comunque un tipo di costrutto vendicativo per una sofferenza molto forte che hanno subito nel passato e anziché, diciamo, spezzare la catena provano a rifare lo stesso identico dolore che hanno subito, anche a coloro che non c'entrano più niente oramai. ถ้ามันต้องตายขึ้นมาจริง Bravissima qua Veronica, una... Bravissima, ammazza, oh. ๆ อย่าทำอะไรคุณไวโอ Un'esibizione eccellente, Veronica, stai portando in alto la bandiera italiana. สบายใจเลยอะ
หรือว่าพี่ดินจะปล่อยให้พี่ลมแอบหนีมาคนเดียว Bellissimo che bello Dean e Faye che l'aiutano a แต่เรื่องนี้มันอันตรายมากเลยนะ พี่ว่าลมบอกอาทิตย์ดีกว่าไหม ถ้าบอกพ่อ bellissima questa ไป cosa ช่วยคุณบูแน่ๆอย่า sì ciao un'amica che la convinci così คิดซะว่าวายุมันโดนหายที่ตายเอง non credo però va bene เฮเลนาเป้ามันไว้ certo แล้วหาผ้ามาปิดตาปิดปากมันด้วย sarà fa una stronzata che ve ne pentirete ma vabbè fate come vi pare. Attenzione che anche il personaggio di Elena darà grandissime soddisfazioni Qui vediamo la bravura pazzesca di Becky che si alterna da una scena ad un'altra, impressionante. State la paura, no? Che anche lei ha. ก็เหมือนฉันมาก Eh sì. Dine che c'ho con l'utilitaria. Grandiosa. Che grandi le cugine, eh. เหมือนสัญญาณจะอยู่ในกลางป่าเลยอะ Io state attenta, เอา Lom. จริงๆไฟว่ามันแปลกอะ Eh. อยู่ดีๆสัญญาณก็ Ecco เปิดกับดักหรือเปล่า พี่รู้ Ah, ok. แต่ถึงจะเป็นกับดักยังไงก็ต้องไป พี่ดินกับไฟรอที่นี่แหละ พี่ส่งพิกัดให้พ่อแล้วกำลังเสริมน่าจะกำลังตามมา ไฟจะไปเป็นเพื่อนพี่ลมด้วย ไม่ได้มันอันตราย ให้ไฟไปด้วยเหอะ ไป2 คนน่ะดีกว่าคนเดียว ใช่ถึง Penso Dine, ma andate voi. งั้นไป Sei pure ferita. C'avete una pistoletta? C'avete il coso, il frigno a chiappa proiettili, come si chiama? Ghess เฮเลน่าหายตัวไป เราคงกลัวเลยหนีเอาตัวรอด เดี๋ยวผมไปตามตัวมันเอง ไม่ต้อง ปล่อยมันไปก่อน เราจัดการเรื่องคุณบูก่อน เรื่องนั้นค่อยจัดการทีหลังก็ได้ Sì, sì. ขออนุญาตครับ Tu che sei tutto? คนที่ส่งไปสอนแนมรายงานว่า ไอ้วายโยกำลังเดินทางมาที่บ้านนี้ครับ Sì. Questo vi porta anche un po' a vedere come a volte la vendetta, ลุกขึ้นมา come la vendetta possa in qualche modo a volte portare a non essere attenti in quello che si fa. ฉันรู้นะว่าคุณอยู่แถวนี้ Ma questi scappati di casa come hanno dovuto acchittare questo piano. แสดงตัวออกมาให้สมกับที่คุณบูเขาปกป้องคุณหน่อยซิ Sta proprio dietro all'albero. ฉันจะนับ1 ถึง 3 1 Ma metti che mi è arrivata? Che che c'è stato del traffico? 2 Magari sta a conta a cazzo. อยู่นี่ Mannaggia. Ma poi non uscì subito con la pistola. มาตายถึงที่จนได้นะ Mm. กบฏอย่างแกนั่นแหละสมควรตาย ปากดีนักนะ เกรซจะทำอะไรก็รีบลงมือทำเถอะ เดี๋ยวพวกตำรวจมันก็แห่มาหรอก Mi sento come il เดี๋ยว milionario. ฉันจัดการมันเอง Che suspense. Non lo ricordavo questa cosa. Aspetta. Ecco, aspetta, che rinfrescami la memoria. ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าแสเรื่องของฉัน Ma ha perso completamente la testa lei, ok? เดี๋ยวฉันฆ่ามันเอง
Beh, ma poteva anche dirglielo a voce. ถึงคิวคุณแล้วคุณวายโย ออกมา บอกให้ออกมา Bravissima Grace, comunque bravissima, eh. Posa sta pistola, mannaggia. อย่าทำอะไรคุณโบ Tutti si pensano che con l'arte della parola questa si calmi, ma porca miseria. รอดูภาพคนที่แกรักจากไปต่อหน้าต่อตาได้เลย Attenzione, eh. เข้าไป เข้าไป Non è che siete una manica di pippe, oh. บอกให้เข้าไปไง ไม่ไป Eh. ไม่ไป ไม่ไป Oh, sì, è vero. เข้าไป เข้าไป Avete visto? A lei non gliene è mai fregato niente di lui. Quindi era una lotta dove lui era una sua pedina, sapeva che lui era molto innamorato di lei e quindi l'ha usato. Come vi dico, la vendetta a volte ti porta a fare delle cose completamente al di fuori di ogni tipo di raziocinio. Il dolore e la sofferenza di Grace in questo momento hanno avuto delle ripercussioni che sono andate oltre il limite. แต่คุณไม่เหลือใครแล้วนะที่อองลีเขาปกป้องคุณเพราะว่าเขารักคุณนะ ก็มันโง่ไง Vedete, lo sta dicendo lei. เหมือนแกไง ที่ยอมมาตายเพราะเรื่องความรักบ้าๆเนี้ย คนที่คิดว่าความรักเป็นเรื่องโง่ต่างหากที่โง่ แกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉัน Ma sempre sullo stesso punto? Oh! Oddio, vi ho sempre detto, meno male che conosco la novel, raga, sarei morta. Fatela fuori, comunque, cioè, per quanto ho sofferto, però che cazzo? Il suo scopo finale era questo, prendersi la sua vendetta. Che sofferenza comunque, eh. No dai, non ci mettete pure questa che parla sotto e le immagini che non ce la faccio. แต่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ฉันรับปากได้ ถ้าฉันยังอยู่ตรงนี้ ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณบูเป็นอะไรเด็ดขาด ฉันจะปกป้องคุณบูด้วยชีวิตของฉันเอง คุณวายรู้สึกยังไงกับเรา ฉันรักคุณโบค่ะ No dai raga, non mi mettete pure la canzone Stay With Me Please Don't Go, ma mi sento male.
finire così. Posso dirvi una cosa? Mazza, certo che quando non leggete la novel vi vogliono proprio male. Vabbè, allora non posso dire niente. Non posso dire più di quello che avete visto. L'unica cosa che vi posso dire è che sarà un finale inaspettato. Tantissime persone hanno sicuramente letto appunto la novel, quindi sanno come va a finire. Però per chi non lo sa, veramente state patendo le sofferenze. Però ricordatevi, un po' come The Loyal Pin, vi ricordate all'ultimo che abbiamo sofferto, siamo state lì a guardarlo fino alla fine. Io vi avevo detto che vi dovevate fidare di me. Fidatevi anche in questo caso, non vi dirò di più. L'unica cosa che mi viene da dire è bella, mi è piaciuta, mi è piaciuto tantissimo come ha rappresentato Veronica questo personaggio, quello di Grace, no? Un personaggio che sembra semplicemente il villain della storia, ma è un villain corposo, un villain comunque costruito da più sfumature che l'hanno portata ad avere questo tipo di atteggiamento, questo tipo di vendetta che ha completamente accecato un futuro che poteva cambiare la sua vita, e invece ha deciso di riprendere quel dolore e portarlo con sé, farlo crescere per poi appunto sfogarlo e ripeterlo addosso ad una persona che, anche se proviene da quella stessa sofferenza, in realtà non c'entra niente. Una sfumatura umana molto reale che spesso e volentieri, anche purtroppo, si dipana e soprattutto si palesa anche nella vita appunto reale di tutti i giorni. Bravissima Becky, bravissima veramente nella rappresentare questa dualità. Io non vedo l'ora di vedere come finirà e soprattutto non vedo l'ora di vedere le vostre reazioni, quindi mi raccomando, scrivetemi nei commentini qua sotto che cosa ne pensate e soprattutto come penserete che andrà a finire, quali sono le vostre teorie. Ovviamente non chi ha letto la novel, perché se siamo capiti, ma voglio sapere per chi non l'ha letto. Stiamo quasi alla fine di questo viaggio. Voi vi pensate che sia finita, ma in realtà non è così, perché Four Elements vi regalerà sorprese fino all'ultimo minuto della storia.